हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू टॉपर्स माइंड। तो पिला माने आज तुम ओडियार परीक्षा सरी जाइए एवं ओडियार 50 टी जो एमसीक्यू रो क्वेश्चन आंसर मु नहीं आसी। देखो पिला माने तुम पाखरे जो सेट थिले मध्ये तुम माने यार आंसर को मैच करि परिबो काहे कि नंबर समान अछि। आपनकर नंबरटा अलग रही किंतु क्वेश्चनटा सेम रही। तो मो पाखरे सेट सी रो क्वेश्चन अछि बाकी सब सेट रो भी मु प्रश्न उत्तर प्रोवाइड कर देबी यथाशीघ्र। तो वीडियो को लास्ट से देखो एवं आंसर टी मैच करो एवं केते मार्क होची मते कमेंट करो। जेमिति एटा देछि प्रथम प्रश्न जहाँपर जो पद रहिले वाक्यर भाव स्पष्ट रूप प्रकाश पाइब से पद विन्यास को कौन कहुए यह पे कहुए आसक्ति कौन कहुए आसक्ति ऑप्शन सी है। 2 नंबर जे जे आसी आमे समस्ते खुशी अच्छु यह केउ धरणर वाक्य यहाँ हे पे यौगिक बुझीला। तापर सतरे तमे आसीच यह क्यों प्रकार वाक्य यहाँ पे हे तुम विस्मय सूचक वाक्य। 4 नंबर तापर पवनर प्रतिकूल साइकेल चलाइबा कष्टकर वाक्यटीर संक्षेप कहा द्वारा होइछि यार आंसर हे कौन ना ऑप्शन डी उपसर्ग। 5 नंबर अणत्व विधि कौन पे ना यार सठिक उत्तर हे न स्थान न हेबा। 6 नंबर केउटी गंगाधर रचना रुहे एटार सठिक उत्तर हे तुम ऑप्शन बी बसंत कोकिल। 7 नंबर काल्पिक काठ गल्परे कौन देखा चाहिए यार सठिक उत्तर कौन हे ऑप्शन ए शिक्षित मनीष रणता और स्वार्थपरता। 8 नंबर शेष में काठ चिरिबा पई केते मूल्य देवाकू स्थिर होइतिला यार सठिक उत्तर हे 3 टंका 12 अणा। 9 नंबर राजेश्वरी देवी केते जन योद्धा को नहीं सम्मुख समर को जीवा पई प्रस्ताव देले यार सठिक उत्तर कौन हे यार सठिक उत्तर हे ऑप्शन बी 12 जन। 10 नंबर मु कलिंग प्रजा प्रशंसा शुणा एठिकू डाकी ना एक किए कहले ना यार सठिक उत्तर हे अशोक ऑप्शन सी। 11 नंबर बुदबुद शब्दर अर्थ कौन बुदबुद शब्दर अर्थ हे पे पानी फटका। 12 नंबर कहा आगमन रे अवनी निश्चल होगला यार सठिक उत्तर कौन हे ऑप्शन सी निशा। 13 नंबर गलाणी तो गला कथारे संगात क्यों कवि लिखिं यार सठिक उत्तर हे बलदेव रथ ऑप्शन डी। 14 नंबर किए माँ सीता शुभागमन को अपेक्षा करिथिला बोली कहुई यार सठिक उत्तर हे ऑप्शन सी तमसा। 15 नंबर उषांक चरण कौन आहरण करे बोली वर्णना करा जायछि यार सठिक उत्तर कौन हे ना यार सठिक उत्तर हे ऑप्शन बी ज्योति। 16 नंबर 7 प्रत्यय युक्त हेले कौन हुए ना यार सठिक उत्तर हो तुम ऑप्शन बी स हुए जंत स जोटा मूर्धन्य स हुए। 17 नंबर केउटी शुद्ध शब्द ना एठार सठिक उत्तर हे ऑप्शन सी याज्ञसेनी एटा शुद्ध शब्द अटे। 18 नंबर तल लिखित शब्द केउटी शुद्ध रूप ना यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी गोलक बिहारी। 19 नंबर चोखी रागर छंद संपर्क में केउटी क्यों वाक्यटी ठीक नुहे यार सठिक उत्तर कौन हे ना ऑप्शन ए 4 पादरे गोटे पद हुए। 20 नंबर बरजीव रसे देई मानस बरजीव रसे अमेद गिरासा यह क्यों अलंकार दृष्टांत ना यह है तुम जमक ऑप्शन ए। 21 नंबर केउठारे झरणा सृष्टि करने कथा कवि कही तो यार सठिक उत्तर कौन हे ना ऑप्शन डी तुम मरुपथरे। 22 नंबर कौन करी भुवन सारा हसाइबा कहुई यार सठिक उत्तर हे अतीतर जीर्ण जीवन चिरी। 23 नंबर मन सुख सर्वसंग माटी कौन देछि ना यार सठिक उत्तर हे ऑप्शन ए नई समुद्र रे हस कथा। 24 नंबर दुख दड़मड़ी हसवा को मते पदरे दड़मड़ी अर्थ कौन ना यार सठिक उत्तर हे कौन पे ऑप्शन सी जंजाल। 25 नंबर असहयोग आंदोलन रे कर्मी त्रुटि विच्युति को लक्ष्य कर लक्ष्मीकांत क्यों लेखा प्रकाश पाइला ना यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी असहयोगीर आत्मकथा। नेक्स्ट तुम रही 26 नंबर शिखर समीर शब्दर अर्थ कौन यार सठिक उत्तर हे कौन ना ऑप्शन बी जलकणा धारण करथिबा वायु। 27 नंबर उत्कल माता चक्षु कहार प्रदर्शन उद्भासित ना सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी ज्ञान और विज्ञान। 28 नंबर शिवं ठारू सिंहनाद मागिबा पई प्रथमे किए कहिथिले ना यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी सहदेव। 29 नंबर भीम क्यों दैत्य को मारी शिवं को सहायता करथिले यार सठिक उत्तर हो अश्लेषा। 30 नंबर रावणर दुई मंत्री नाम कौन
ନା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ସୁକ ଓ ସାରଣ। 31 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ରଚନା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ। 32 ନମ୍ବର ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମର ନରନାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତି ଧର୍ମର ନିର୍ବିଶେଷରେ କ'ଣ ଥାଏ? ନା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଏକ ପରିବାରତ୍ୱ। 33 ନମ୍ବର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଜୀବୀ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କେଉଁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ସେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗତାନୁଗତିକତାର ଦାସ। 34 ନମ୍ବର ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ। 35 ନମ୍ବର ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ମତରେ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ନା ଏହା ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଏ 2 ଭାଗରେ। ବୁଝିହେଲା? 36 ନମ୍ବର ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଲଙ୍କାରରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ତର୍କଣା। 37 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ନୀରବ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶକ। 38 ନମ୍ବର ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ତନ୍ନ ତନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା। 39 ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଅଧିକ ଆଶାୟୀକୁ କମ୍ ମିଳିବା। 40 ନମ୍ବର ଫୁଲ ଯୋଗୁଁ ଗଭା ପଣ୍ଡିତ ଯୋଗୁଁ ସଭା ବକ୍ତବ୍ୟରେ କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶକ? ନା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଉଭୟ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧକ। 41 ନମ୍ବର ବେଲ ଓ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବଟବୃକ୍ଷ ଗଳ୍ପରେ ଆରମ୍ଭରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଉଦ୍ଧୃତି ନିଆଯାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଭାଗବତ। 42 ନମ୍ବର ବୁଦ୍ଧ ଓ ମହାବୀର ଜିନ କେଉଁ ବୃକ୍ଷରେ ସିଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ? ନା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ। 43 ନମ୍ବର କିଏ କଲମଟି ବିକ୍ରି କରି ଦେଇଥିବା କଥା ପଠିତ ଏକାଙ୍କିକାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରୀତି। 44 ନମ୍ବର ମହାପାତ୍ର କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ ଯେ ଭାରି କ୍ଷଣରାଗୀ ଠିକ୍ ତା ବୋଉ ପରି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ବି ବେବି। 45 ନମ୍ବର ଚିହ୍ନିବେନି ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନିବେ ରକ୍ତ କ'ଣ ରକ୍ତକୁ ଟାଣିବନି ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ନା ଏହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର ଅପସନ୍ ସି ଧରମାର ମାଆର ଉକ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? 46 ନମ୍ବର ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପରି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ରିଂ ଲିଡର। 47 ନମ୍ବର କିଏ ନିଜର ମାତୃଭାଷା ବଙ୍ଗଳାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ରାୟ। 38 ନମ୍ବର ବିବେକାନନ୍ଦ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ କେବେ ପ୍ରଥମେ ପରିଭ୍ରମଣ ବାହାରିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 1886। 49 ନମ୍ବର ମଣିଷକୁ ନ ବଦଳେଇ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିବା ସହଜ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପୁରୁଣା ସମାଜ। 50 ନମ୍ବର କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶନ ବର୍ଷ ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ 1868। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା 50ରୁ 50ଟି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେଥିଭିତରୁ ତୁମର କେତେଟି ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ହେଇଛି କେତେ ମାର୍କ ହେଉଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କର। ଆଗକୁ ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଗୁଡ଼ିଏ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଶା କରୁଛି ଦେଖା ହେବ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର ସି ୟୁ ସୁନ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।